guys, padung na lupad na itong liprano guys. O tanaw ka na guys ha. Nang usa guys, o nagparking pa na usa guys. Kanya itong kaubang-uban guys, padung na uli o. Okay, nahuman naman, paingon na lupad ang atong liprano guys. Oo. Asan siya padung usa o. Ayaw guy. Ayaw boy guys, pura atong liprano guys. Ang atong mga cleaners ganyan saka na guys kaya ilan ang limpyuhan ang atong liprano guys. Aray kanang United guys, ilan ang limpyuhan padung guys. Ang usa na to kay liprano guys, so padung na pudlupad guys, o kaning Cebu Pacific guys. O maura to guys. Salamat. Thank you for watching. Guys, like and follow naman dyan.